तू जब तुम पछू जा भौणी तुम पछू जा तुम आको आसो भौणी तुम पछू आसो दो जन से मैंने निजे निजे କଥା ହଉଛୁ ଆମେ ସାଇड आओ तुम ये पड़ जाओ भौणी दस पड़ जाओ ना रहला हां को भौणी भणी तुम स्टार्ट करो अरे को तुम कार दरकार ये नहीं है एतकी तो बस बस माने कंप्लीट तो आउ जाने को चाहू ना, ना। ना ना गुट्टे मिनिट हां आमे जानिया को चाहू छ मु आपको काहे भल पाउ चाहू छ कि नहीं ये कहू, मने कहू। कहला ये मने कहथिबो माने मानु तो मु आपको छाड़ी के आपको काहे भल वाली ता भी जानियो दुकान ना नहीं हां जाने दुकान आपको केते दिन होला कहली मोदे छाड़ी बोली ये मोदे छाड़ला नहीं केते दिन को ये कहले मु गुंडा हेबी गुंडा माने कोन যদি ଭଲ ପିଲା ହେଇକି ଆମ ଘରର ଜଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସେ ନ ପାଇବୁ ତ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଲାଭ ହେବି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ହେବି ନା ନାହିଁ ଇଏ ମୋତେ କଣ ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାहे କି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ନଥାଏ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାहे ତା ସାଙ୍ଗେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜ ରହିବା ଦରକାର ତୁ କେତେ ଚାହୁଁଛୁ କେତେ ଥର କହିଛି ମୁଁ ତୋତେ ଶୁଣିଲୁନି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଚାହୁଁଥିଲି ସବୁ ତାରି ପାଇଲି हां ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବି ମତେ ଆସେ ଟିକେ ଦେଲୁ ना यार यार ए भौणी सुनु चला तमे एबे निशा कहउचो ताके बहुत हां हम कहउचला एबे कहउचो ताके भल पाउचो तार पछरे कहबो नै ताके भल पाउचो बोली कहबो नै କହିବି ନି ଭାଇ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗଡ ताको साथ सेमने दुजन ता झगड़ा लागियो तळे मैं तो कहउची ठीक नै भाई कहलो ठीक नै कहली को ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ छाड़बो नै तो ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି तो भाई मन रखो हम मन वीडियो चला सीधा पुलिस थाना देखे दी ना सेही केस रे जाओनी सेही केस रे जाओनी एमती दुनिया रे बहुत जियो छंती ମୋର ମ୍ୟାटर ପୁଲିସ ए ये मामा हम यार भाई जुका गाड़ी जुका फोन कटा मेला आए तुम कथा चला थाओ थाओ ठीक थाओ हमें